हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एपिसोड। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। हम अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आइंदा अगर झूठ बोला मेरे से मीरब तो बुरा हाल कर दूँ। वो धाड़ा था। पता है ना कितनी सख्त नफरत है झूठ से। हाँ, कहाँ से सीखा है झूठ बोलना? हाँ, मुझे नहीं जाना। बॉक्स नहीं, वो बताना चाह रही थी कि उसके पास कॉलेज बैग और किताबें नहीं है, लेकिन सुल्तान गुस्से में था। उसे लगा बहाना बना रही है। न जाने कि सुल्तान ने उसका यूनिफॉर्म गुस्से से उठाया था। उससे पहले वो खुद उसको तैयार करता। मीरब ने जल्दी जल्दी उसके हाथ से अपना कांपते हाथों से यूनिफॉर्म लिया था। मैं पहन लूँगी। हरी अप, जल्दी जल्दी। पढ़ाई पर उसको अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं था। मीरब रोते हुए चेंज करके बाहर आई। उसे देखा जो उसे अपनी लाल आँखों, फूली हुई रगों से सख्ती से घूर रहा था। और हान ने उसकी रोई रोई सुरख आँखें, नाक देखते और उससे आहिस्ता आहिस्ता हाथ चलाते देख वो उसके पास आया। बगैर उसे बुलाए उसके बालों में ब्रश किया, पोनी बनाई, स्कार्फ सही किया और उसका हाथ पकड़कर तकरीबन खींचते हुए गाड़ी तक लाया, क्योंकि वो तो हिल ही नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। नहीं जाना, नहीं जाना, बुरी तरह रोते। स्टॉप। उसे अब जिद पे उतर आई थी। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। उससे पहले मैं सख्ती पे उतरूं, उसने उसे सख्ती से गिरफ्त में लेते गुस्से से घूरा था, लेकिन मीरब भी कहाँ सुनती थी। रोए जा रही थी। क्या हो गया? क्या पहली दफ़ा जा रही हो? ऐसा लग रहा है किसी प्रेप के बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ। दोबारा से चलते उसने अब उसे देखा, जिसने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया है। बच्चे भी इससे कम ही रोते होंगे। गुस्से से वो बोल कम धाड़ ज़्यादा रहा था। अगर अब मुझे रोने की आवाज़ आई तो आप यहाँ से पैदल जाओगी। वो अब उसकी तरफ मुँह करके सख्त लहजे में उसको वार्न कर रहा था। एंड आई मीन इट। मीरब ने बमुश्किल रोने पर काबू किया और उसकी तरफ से मुंह मोड़ गई। सुल्तान ने उसकी हल्की हल्की हिचकियाँ सुनते लब भींच लिए। वो इतनी जिद कभी नहीं करती थी। पता नहीं क्या हो गया था। सुल्तान को एहसास हुआ, लेकिन फ़िलहाल वो ड्राइव करता रहा। कॉलेज आया। लिसन, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, मैं जल्दी लेने आ जाऊँगा। अच्छे बच्चों की तरह क्लास लो और फिर हम। उसे और कुछ कहता कि वो तेज़ी से उतरी और भाग कर गेट से भाग गई थी। सुल्तान ने गहरा सांस लिया। उसकी बात सुने बगैर भागने की हिम्मत वो ही कर सकती थी बस। सुल्तान ने सोचते अपने लब भींच लिए थे। गहरी सांस भरते हुए उसे भागते हुए कॉलेज गेट में दाखिल होते देख रहा था। ऑफिस आया। आपने वादा किया था मेरे से सुल्तान, आप मुकर नहीं सकते। वो ऑफिस आया तो उसके सामने वाले शख्स ने उससे मुतालबा किया था। वो उसके गुस्से में इजाफा करता उसका और बुरा हाल कर गया था। वो उठा और ज़ोरदार मुक्का मारा था उसके चेहरे पर। मैंने वादा किया था, लेकिन तुम हद से बढ़ रहे हो। क्या मैंने ये काम इस तरह करने को कहा था? बॉस, जिस तरह तुम देख कर रहे हो। हाँ, काम काम होता है, वो जिस तरह मर्जी किया जाए। आपको हर सूरत अपना वादा पूरा करना होगा, वरना। सामने वाले शख्स ने बात अधूरी छोड़ दी। वरना क्या? हाँ, वरना क्या? मैं लिहाज कर रहा हूँ तुम्हारा, मत भूलो। 1 सेकंड में दोबारा तुम्हें वहीं खड़ा कर सकता हूँ जहाँ से तुमने शुरू किया था। आप भी फिर जान लें कि अगर आपने ऐसा किया तो आप भी मुझे जानते हैं। फिर कोई लिहाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे असूलों से मैं मामले को देखूंगा। और मेरे असूल आप अच्छे से जानते हैं, आपको पसंद नहीं आएंगे। सामने वाले ने जिद करना चाहा था। अभी वो धाड़ता कि कोई अंदर आया। सर, हमने उन्हें बहुत टोका मगर ये नहीं रुके। सॉरी सर, गार्ड ने भागते हुए कहा। आपने कहा था आज कोई आएगा, उसे आने दें, इसीलिए हमने उन पर वार नहीं किया। जाओ, ख़ास मेहमान हैं ये। गार्ड ने उसे ख़ास मेहमान की तरफ देखा जिसके मुंह से खून निकल रहा था। वो इस ख़ास मेहमान नवाज़ी पर अफसोस ही कर सका। ऐसी ख़ास मेहमान नवाज़ी सुल्तान ही कर सकता था। जी सर। गेट आउट, दफ़ा हो जाओ। सोच लें, अगर आप 2 दिन तक फ़ैसला नहीं कर सके तो मुझे रोकिएगा मत। आप जानते हैं मैं डू और डाई पर बिलीव करता हूँ। या करो या मरो। आप भी मुझे नहीं रोक सकेंगे, आप भी मुझे रोक नहीं सकेंगे। वो शख्स कहता हुआ वहाँ से चला गया था। पीछे सुल्तान ने पेपर वेट उठाकर दीवार में मारा था। सांसें फूल रही थीं उसकी। सफ़ेद चेहरा गुस्से की जाती से सुर्ख हो रहा था।
آنکھیں لال جیسے وہ کوئی فیصلہ نہ لے پا رہا ہو۔ وہ کالج پہنچی، عروہ کو دیکھا، ادھر ادھر وہ آئی ہی نہیں تھی۔ وہ اور اداس ہو گئی، رونا بھی آ رہا تھا شدید۔ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں وہ، میری بات بھی نہیں سنی۔ اس نے رونے کی تیاری کرتے ہوئے سوچا۔ کلاس میں پہنچی۔ لندن میں کلاسز میں غیر حاضر ہونے کی سزا ملتی تھی، کوئی بھی بلا وجہ غیر حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت سخت اصول تھے۔ میم ڈانٹیں گی، میں تو اپروول بھی نہیں لائی گارڈن کی۔ میم کیا میں اندر آ جاؤں؟ میں آئی کم ان میم؟ نو، وائی آر یو ایبسینٹ یسٹرڈے؟ آپ کل کیوں نہیں آئی؟ آئی ہیڈ اے فیور میم، مجھے بخار تھا۔ نو، اپنے گارڈین سے اپلیکیشن لاؤ، آج آپ کی ریٹن کمپلین جائے گی۔ آج ٹیسٹ ہے، وہ بھی نہیں پریپیئر ہوگا۔ جی میم، اوکے سٹ بیہائنڈ اینڈ پریپیئر دا ٹیسٹ۔ پیچھے بیٹھ جاؤ اور ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ باقی ساری کلاس ٹیسٹ کرنے لگے گی۔ وہ پیچھے آ گئی، عروہ لیٹ آئی، وہ بھی ہائے بول کر بغیر ٹیسٹ کرنے لگ گئی۔ ٹیسٹ کے دوران بات کرنا الاؤ نہیں تھا۔ میرا اداس سے پیچھے بیٹھی تھی، کچھ دیر بیٹھی رہی لیکن نہ کچھ پڑھا جا رہا تھا، اوپر سے رونا بھی آ رہا تھا۔ وہ رونے لگ گئی تھی، آنسو آہستہ آہستہ غالب سے ہوتے ڈیسک پہ گرنے لگے۔ میرا، میم نے بلایا۔ آئی سیڈ پریپیئر دا لیسن اینڈ یو آر سٹنگ ود آؤٹ بکس۔ میں نے کہا تھا ٹیسٹ تیار کرو، آپ بغیر کسی بکس کے بیٹھی ہو میم۔ پھر میرا کچھ بولتی کہ گیٹ آؤٹ فرام کلاس، سو ارریسپانسبل بیہیویئر۔ کلاس سے نکل جاؤ، اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ۔ میرا آہستہ آہستہ اٹھتی کلاس سے باہر چلی گئی تھی۔ بچے ہنسنے لگ گئے تھے۔ عروہ نے افسوس سے دیکھا، وہ باہر کھڑی روتی رہی۔ ایک لیکچر ختم ہوا، میم پاس سے گزرتے ہوئے آپ کے گارڈین کے پاس شکایت جائے گی، کتابیں کیوں نہیں لائیں؟ بغیر کتابوں کے کالج بھی کوئی بغیر کتابوں کے آتا ہے؟ ہاں، آپ کو میں کچھ نہیں کہتی کہ آپ اچھی بچی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسی حرکتیں شروع کر دو۔ میم اس کو سنا کر چلی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ بچے نکلے، کچھ اس پر ہنس رہے تھے اور کچھ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اتنے میں میرب کا کلاس فیلو فلپ آیا۔ ہے میرب، ہاؤ آر یو؟ ہائے، کیسی ہو؟ میں نے رات آپ سے پوچھا تھا آپ کیوں نہیں ہیں، آپ نے بتایا نہیں۔ میرب نے اس کو کچھ نہیں کہا اور روتے ہوئے بھاگ کر گراؤنڈ میں آ گئی۔ اور وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گراؤنڈ میں آئی تو وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں نہیں رہوں گی ان کے پاس، میں آرفنیج ہاؤس میں چلی جاؤں گی۔ الین ٹھیک کہہ رہی تھی، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے دل میں کچھ کرنے کا سوچ رہی تھی، بغیر انجام کا سوچے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ لازمی ویڈیو پر لائک، کامنٹ، شیئر کیا کریں تاکہ آپ کی رائٹر کو اور خوشی ہو، تاکہ وہ جلدی سے اور ایپیسوڈ لے کر دیں۔ اپنا فیوریٹ ڈائلاگ کمنٹ پہ لکھنا نہ بھولیں۔ اللہ